Keping cinta bagi belahan jiwa. Terbuat dari tembaga berdiameter 24 mm dan ketebalan 0, mm. Uang kasa berasal dari Banten sekitar abad ke-16. Uang tembaga ini berlubang dengan tulisan Jawa Pangeran Ratu di sekelilingnya yang kadang dilengkapi tahun Hijriah berhuruf Jawi. Loh kok? Mengapa uang Banten berhuruf Jawa? Lalu siapa sang Pangeran Ratu? Adakah kisah di balik teka-teki tersebut? Kisahnya berawal ketika Sunan Gunung Jati menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Sunda dan menjadi Sultan Banten pertama. Pada tahun 1526, ia mengutus putranya Sultan Maulana Hasanuddin dari Cirebon untuk memperluas misinya, mewarisi karisma ayahandanya. Sultan Hasanuddin pada tahun 1552 sampai 1570 berhasil membuat Banten berjaya sebagai pusat agama Islam dalam menguasai wilayah perdagangan serta perkebunan, mulai dari Jayakarta, Karawang, Lampung, hingga Bengkulu. Love Chip for Soulmates, made of copper with a diameter of 24 mm and a thickness of 0.8 mm. Cast ammonia comes from Banten. Around the 16th century, this copper coin has a hole with the Javanese inscription printed around it, which is sometimes accompanied by the Hijrah year in Jawi letter. Why do money in Banten have Javanese letter? Then who is the Princess Queen? Is there a story behind the puzzle? The story begins when Sunan Gunung Jati spread the teachings of Islam in the land of Sunda and becomes the first Sultan of Banten. In 1526, his son Sultan Maulana Hasanuddin from Cirebon to expand his mission, inheriting the charisma of his father Sultan Hasanuddin. 1552 to 1570, seconded in making Banten term as the center of the Islamic religion and controlled trade and plantation areas from Jayakarta, Karawang, Lampung to Bengkulu. Uang bersambung, uncut banknotes. Uang bersambung adalah dua lembar atau lebih uang yang dicetak tanpa memotong kertasnya, sehingga uang tersebut bersambung satu sama lain. Uang tersebut dicetak demikian dalam jumlah terbatas untuk cenderamata dan koleksi walaupun tetap merupakan alat pembayaran yang sah. Pada 1 Desember 2004, Bank Indonesia menerbitkan uang bersambung pecahan Rp 20.000 dan Rp100.000. Keduanya dalam 2 lembaran dan 4 lembaran. Pada 20 Oktober 2005, terbit lagi uang bersambung pecahan Rp10.000 dan Rp50.000. Keduanya juga dalam 2 lembaran dan 4 lembaran. Pada 19 Desember 2016, Bank Indonesia juga menerbitkan 7 denominasi uang bersambung dalam 2 lembaran dan 4 lembaran. Uncut banknotes are 2 or more pieces of banknote printed without cutting the paper, so that so much banknotes are connected one to another. The banknotes are printed in that way in limited quantities
for souvenirs and collections. However, such banknotes remain to serve as the legal tender. On December 1, 2004, Bank Indonesia issued uncut banknotes with denominations of EDR 20,000 and EDR 100,000, both in 2 and 4 pieces banknotes on 25 October 2005. Serial notes in the IDR 20,000 and IDR 100,000 denominations, both in 2 and 4 notes on October 20, 2005. Serial notes of IDR 2000 and IDR 50,000 denominations were issued both in 2 and 4 notes on 19 December 2016. Bank Indonesia also issued 7 denominations of money in twos and fours in a series. Uang awal kemerdekaan Republik Indonesia. Money in the early stage of independence of the Republic of Indonesia. Orida penegak kedaulatan di daerah. Dengan pertimbangan situasi keamanan yang tidak memungkinkan, maka peredaran ori ke setiap wilayah belum dapat dilakukan. Oleh karena itu, untuk mengatasi kekurangan uang tunai akibat terputusnya komunikasi antara pusat dan daerah setelah agresi militer Belanda, pemerintah pusat memberikan mandat kepada para pemimpin daerah untuk menerbitkan mata uang lokal ori daerah yang berlaku sementara di daerah masing-masing. Sejak 1947, orida terbit antara lain di Banten, Provinsi Sumatera, atau Tapanuli, Kutaraja, Bukit Tinggi, dan lain-lain, Jawa Tengah, Solo, Cepu, DLL, dan Jawa Timur, Madiun, Kediri, dan lain-lain. Orida for enforcing national sovereignty in regions. Concerning into unconstitutional security situation, the calculation of ORE to the world temporary was not possible. Therefore, in order to avoid shortages due to the interpatch communication between the national government and local government after the Dutch military aggression, the national government measured local government to issue local currency mail. Orida is made temporary valid interest and since 1037, Orida has been issued in Banten, Sumatra Province, Tapanuli, Kultaraja, Bukit Tinggi, Eksumani, Central Java, Solo, Sibiu, and Sentra, and East Java, Madiun, Kediri, etc. Uang Rish dan Gunting Safruddin. Konferensi Meja Bundar pada 23 Agustus 2 November 1949 menyepakati pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pada 1 Mei 1950, pemerintah RIS menarik ori dan orida dari peredaran, menggantinya dengan mata uang RIS yang telah berlaku sejak 1 Januari 1950. Pada Maret 1950, Menteri Keuangan Syarifuddin Prawiranegara mengeluarkan kebijakan penyehatan keuangan yang dikenal sebagai Gunting Safruddin. Dengan menggunting uang kertas ke Javase Bank dan Hindia Belanda, pecahan di atas F2,50 lembar guntingan bagian kiri tetap berlaku sebagai uang dengan nilai separuhnya, sementara itu bagian kanan dapat ditukar dengan surat pinjaman obligasi RI 1950.
Pada Agustus 1950, Indonesia kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka uang RIS dinyatakan tidak berlaku lagi. The Federal Republic of Indonesia Money and Safruddin Cut. The Round Table Conference on 23 August to November 1949 agreed on the formation of the United States of Indonesia, IRIS. On 1 May 1950, the Irish government withdrew ORI and ORIDA and circulation, replacing them with the Irish surance, which had been in force since 1 January 1950. In March 1950, the Minister of Finance, Safruddin Prawiranegara, issued financial restructuring policy, known as cut Safruddin by cutting the Javase Bank, and that is in this banknote about British pound 2.50 denomination. The cut out sheet on the left is still valid as money, with half the fall. Meanwhile, the right sheet can be executed for the 1950 RE pounds in August 1950. Indonesia returned to the United States of the Republic of Indonesia, so the raised money which did no longer valid.